சாதிக்க விரும்பும் மனிதனுக்கு நிதானம் தான் அற்புதமான ஆயுதமே. பெற்றோருக்கு கிளாஸ் நடக்கிறது. എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണം. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സണ്ട ഓടേണ്ട സമയമല്ല ഭക്ഷണം, അത് അറിയണം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ സമയത്ത് അതിനുശേഷം തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയൊന്ന് സംസാരിക്കാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എൻ്റെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ തനിയെ സ്വന്തമായി തനിയെ സംസാരിച്ച് കരുവറയ്ക്ക് അമ്മ അപ്പ, കൽവിയറയ്ക്ക് ആശ്രിയർ. എതിർപ്പ് പറയുകയില്ല. അങ്ങനെ എതിർത്താൽ തന്നെ ചിലത് വിടുക. എല്ലാ തെറ്റുകളും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனாலுமே உங்கள் பிள்ளை உண்மையாக, அதாவது அவன் மற்ற வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இவன் வந்து படிப்புக்கு எல்லா பசங்களும் போகிறாங்க ஐஐடி படிக்கிறதுக்கு, ஜேஇ பரீட்சை எழுதுறதுக்கு, அதனால் நானும் போவேன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு பிடிவாதமாக சொன்னதுக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் பிள்ளைய தெரியணும். அது அவன் முன்னாடியில் சொல்கிறான், என் பையன் என்னோட வீட்டில் வாழ தெரிஞ்சவன், அவனை இங்கே வாழ தெரிஞ்சவன் எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே வாழ்த்திடுவான். அந்த ஒரு வார்த்தை നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്ക வேண்டும். KYC വീട്ടിലെ KYC എപ്പോഴും ആചാരം